आउ हम तो सब बेकार है आज बइचे छोट पिलार जो मंदिर टी हमर खेलुंती चल आज सहित जबरदस्ती करी खेलिबा चलो ताहले कौन कहूच चलो ताहले तो सब देखा ले एठी छोट पिलार खेलुंती आज जिबा आज पूरा जबरदस्त करी खेलिया आज सहित चलो ए देखो बांगरा दल सब हमर खेलुंती हम गाँव रो जीवा आगुआ बैटिंग करिया आगुआ बोलिंग करिया जबरदस्ती खेलिया चलो कौन ताहले कहूच? चलो चलो आज तो चलो खेलिया। ए तमे जो मान सब खेलुच तम दीटा टीम रो दी जण कैप्टन को पठा एठी की जल्दी कोटा ଆମେ ଦି ଜଣ ହଉଛୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ए तमे दी जण कैप्टन तम दीटा टीम पटे आम चार जण को खेलेइबो एबे कह को दी जण को आम भितरु तमे नबो आ को दी जण को आम भितरु तमे नबो कह एबे ଆରେ ହେ ତୁ ବଡ଼ ପିଲାକୁ ଖେଳିବାକୁ କହିଲେଣି ଆଗ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଗ ବୋଲିଂ କରିବେ ବଲ ମାରି ହଜେଇଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଖେଳେଇବା ଖେଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦେବା। ଆରେ ତମେ କହୁଛ ଯେ ତମେ ତିନି ଜଣ ଅଛ कौन आम तीन जन कौन करवा शुण मु कौन कहूँ भल कि शुण आम तीन जन खेलिया क्या गोटे छोट पिलाटा को आम पटे खेलईदबा कौन कौच बुझिपाल टी ତିନି ଜଣ ରେଡି ଖେଳା ଖେଳି ହବନି ବୁଝିପାଇଲ ଟି शुण ए ताले गोटे कथाटे आमर जदि तीन अच्छी ताले तम पटू गोटे पिला को दियो आम बड़ पिला चार खेलू तमें छोट पिला 6 खेल कौन कौच राजी तो हां ठीक कथा कौन कौच ठीक कथा ଆମେ ରାଜି କ'ଣ ହଁ ଏ ତାରି ଯୋଉ ନେଇ ଯା ଯା ଖାଇ ଯା अरे कहीं एमती हो जलहस्ती कौन हो धीरे आसी पारनु माड़ी बोचु खाली ଏବେ କୁହ ତାହେଲେ ତମ ଆମ ଭିତରେ ବ୍ୟାଟିଂ କାହାର ଆମ ଟିମ୍ ରେ ଅଧିକ ପିଲା ଆମେ ଆଗ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବୁ सेमती केमी हम टॉस आगुआ पका जी जितब सी आगुआ बैटिंग कर कौन कि कौन Cricket's biggest stage returns. 10 teams, 10 captains, ठीक one ଅଛି trophy. ତାହେଲେ Every captain ready, every team hungry. The Indian Premier League begins March 28th. Biggest stage returns. 10 teams, 10 captains, one trophy. Every captain ready, every team hungry. The Indian Premier League begins March 28th. Let the battle begin. ଓଡ଼ିଶାରେ ଯା ଏ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲି କିଏ ସେ ଏଇଟା ଆଉଟ୍ ନହେଲେ ଏଇଟା ଟାଇଲ ବଲ ହବ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଟାଇଲ ବଲ ମୋ ବ୍ୟାଟ୍ ମୋ ବଲ୍ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଏଠି ସେଇଆ ବଲ ହଉଲ अपना टाइम आएगा घंटो से आउट होनी तो गांजी गांजी पकया ଚାରି ହେଇଗଲ ଚାରି अरे गांजी की पकले को गांठी रे मारुची ପୁନା ଛୋଟ ତେନ୍ଦୁଲକର ଯେତେ ଗାଞ୍ଜିକି ପକା ଗାଣ୍ଡିରେ ଖାଇ ପାର अबे हे तुम रन केते ले रे ଆରେ ହେ ଆମର ପା 50 ରନ ଗଣାଗଣି ଆସୁନି ବୋଧେ ପାଠ ସାଠ ଭୁଲି ସାଇଲେଇ ମତେ रह बे एमती गांधी भी जे तो छोटा तेंदुलकर पूरा छड़ई देवी आज ଆରେ ହେ ଗୋବର ତ ଏଇନା ଜୋରେ ଗାଞ୍ଜିବ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଣ କଣ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋବର ଗାଞ୍ଜିକି ପକେଇବ ବ୍ୟାଟଟା ଜାଣି ଶୁଣିକି ତୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ବହୁତ ଦୂରକୁ ତାପରେ କଣ ହବ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଣି ନେଇଥିବେ ହସେଇକର ଅଛୁ ଆଉ ହେ ଭୁଲ अरे हे बैट को पळेला छाड़ कौन करिया ना अरे चल रे सब खोजिया ଆରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଚାଲ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା अरे हे बैट तो पाउने बैटिंग किंदी करिया दे हमें रह 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 आउ पिला सब डाकी आनुची तळू अरे हे
ये प्लान करके ब्याट उपरू फोपाड़ी देले एमाने 6 रे हर्षउगार माइले तो सांग माने ओ मोर भाई भौणी माने एटा होची हमर गोटे छोट प्रयास जहाँ द्वारा आम पिलादिनर स्मृति और जो मैंने सब बड़ हो जाइछंती और से माने पिलादिनर स्मृति हरई बसचंती आमे तांको एटा गोटे पुणी मन पकई द्वारा एटा हमर गोटे छोट प्रयास तो केमती लागिला वीडियोटा आपण कमेंट रे कहिबे रहूचु जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।